ভয়েসটা কাইকে অলগা জনা পড়ুছি अपा जीवन भाई को भोकाल कोटे ऑपरेशन नहीं तो सेठी तक कंठस्वरटा बदलला बदलला पड़ लागुची আসলে সকল আমার এইটা মো অফিসার আপনার খোঁজুছি অকল পুরো সিগনেচর বাকি রয়েছে আপনার সিগনেচরটা করলে স্টাফ মানুষ পেমেন্ট দিয়ে দিব অকল 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 କିଏ କିଏ काळे बाबू तमे एमिति कोन कहउछ अरे ये ब्राह्म जीवन भाई କିରେ କାଳି ତୁ କଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ପୁଣି ଜୀବନ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ହେଲେ क्या खुदा ऐसा कैसा हो गया मेरा बार कैसे खाली चला गया मैं जिसको मारता हूँ बचना नाम रखेंगे ये कैसे बच गया कैसे कैसे काळे बाबू काळे बाबू ओ काळे बाबू कोण एमते उपरକୁ ଯାଇକି ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି अरे ଭଲ କି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଭାଇ हाँ ये तो आम जीवन बाबू जीवन बाबू तो सब कोट बोट टाई पिंधती आज कौन से सब पिंधि नाती बाबा जीवन भाई परा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होतले हॉस्पिटल को से कोड बूट टाइप में ट्रीटमेंट हेतन ना कोन सही मुँह सही आंखें सही चेहरा इसका मतलब एक चेहरा पे दो आदमी कैसे कैसे हो गया कैसे ओ काळे बाबू और तमे तो निमंस के होचम किछि बुझि पानी जीवन भाई को तमे आगुर देखिछ आ एबे देख एमते चमके पड़छ कोन ना ना चमकी कौन भाई ये पूरा जीवन बाबू এই হচ্ছে আমার জীবন বাবু আমার জীবন বাবু জনে উচ্চাভিলাষী মনিষ বড় বড় স্বপ্ন দেখিবা তাকর চৌক না কোন জীবন বাবু ঠিক কইলা হ্যাঁ তুমি ঠিক কইছ মো স্বামীকর বড় স্বপ্ন সে মর্সিডিজ কার চড়িবে আর আমি দুই জন সাঙ্গ হইকে বুলিবা নাই তানি ম্যাডাম সুরক্ষা দৃষ্টিରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିହେବନି ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଯିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇ ରହିବି নাই 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 আমার কোন বলি যাবার নাই থরে বলিବାକୁ যাইছিল যে বড় দুর্ঘটনা ঘটিলা अच्छा अपा बड़ दुर्घटना घटी गला अरे तो आखि बड़ बाबा पड़े तू तो ताको निश्चय चिन्ह पारे ହଁ ସାଇ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ହେଲେ ସାଇ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ଯେ ତା ମୁହଁରେ ପୁରା ମାସ୍କ ଥିଲା ସେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ କହୁନଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଫଜଲ ଖାନ दुनिया तबाह हो जाएगा तुम लोग अफजल खां को नहीं ढूंढ पाओगे ढूंढो ढूंढो तुम लोग अफजल खां को ढूंढो मैं ढूंढता हूँ ये साला आदमी कौन है ओ काळे बाबू कोण मार मार तमे अन्य मनुष्य रोचम किछि बुझि पानी रसाई र किरे काली अंकल तू पूरा अनाथ थरी कि रास्ता रे बोलुथलु आज्ञा अंकल से तो मोहरु केई पद कथा सुनी तते मो घर को मु नहीं आसीथिली अंकल तते मु केबे बड़ा बेली भाबिनी का नहीं मो पुओ जीवन को जेमिन देखिछि तते मु ठीक सेमिन देखिछि अरे पुओ नहले भी तू मो पुओ परी आ सही हिसाब रे तानिबा तो भौणी हबा हां से भौणी रो स्वामी जी भलो ही घर को फेरचंदी किंतु ताको देखला परे तमे के खुशी थिला परे मते जणा पड़नु ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଖୁସି ହେବିନି ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଜୀବନ ବାବୁ ଭଲ ହେଇପାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ସିଗ୍ନେଚରଟା କରିଦିଅ ସାଇ ତମେ ମାନେ ଚୁପ ଚିଡ଼ା ଲଗାଇକି ବାବା ଯାଉନ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି ସେଇ ଖୁସିରେ ନା ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିବ ପାର୍ଟି ହଁ ବାବା ଅପାର ଖୁସି ଅଛି ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଆୟୋଜନ ବଡ ପାର୍ଟି ଚାଲ ସାଇ ଚାଲ ହଉ ଡେରି କରି ଶୀଘ୍ର ଯା ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କର ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ସେଦିନ ସେ ଖୁସି ଖବରଟା ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ପାଇଁ ନା ସେ ଖୁସି ଖବରଟା ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇ ପାରିଲିନି ସେ ଖୁସି ଖବରଟା କଣ କୁହ ଖୁସି ଖବରଟା ହେଲା
ତମେ ବାପା ହବ ନା ଜୀବନ ଆମର ପୁଅ ହବ ନା ଝିଅ ହବ ପୁଅ ହେଲେ ଖୁସି ହବ ନା ଝିଅ ହେଲେ ଖୁସି ହବ ପ୍ଲିଜ କୁହ ନା ଆମର କଣ ହବ ପୁଅ ହବ ନା ଝିଅ ହବ ଆରେ ଓହୋ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବାପା ହବା କଥା ଶୁଣି ତମେ ଜମା ବି ଖୁସି ନୁହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ଜୀବନ ଆମର ବେବି ହବ ମତେ ମା ଡାକିବ ତମକୁ ବାପା ଡାକିବ ତାର ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ନା ଆମ ଏଇ ଘରଟା ସରଗପୁର ପାଲଟି ଯିବ ହଁ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ଆମର ବେବି ହେଇନି ହେଲେ ତା ଅଜା ଆଉ ତା ମାମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଖେଳ କିଣି ଆଣି ରଖିଲେଣି ତମେ କୁହ ନା ଆମ ବେବି କି ତମେ କଣ ଦବ ପ୍ଲିଜ ଡ୍ୟାଡି କରୁନି ଶୀଘ୍ର କୁହ କଣ ଦବ ପ୍ଲିଜ 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 କୁହ କଣ ଦବ ଆମ ବେବି ପରେ କହିବି ଏବେ କହିବିନି ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ହଉ ହେଲା ବାବା ତମ ସରପ୍ରାଇଜ କି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଆସ ଜୀବନ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣି ତାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଖୁସି ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ସତଟା ଯୋଉଦିନ ଜଣା ପଡିବ ସେଦିନ ଘୃଣାରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚେପ ପକେଇବେ କଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସେ ଯାହା ବି ଜଣା କାହିଁକି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଖୁସି ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଆଉ ଏଇଠି ରହି ସେ ଅଫଜଲ ଖାନକୁ ଖୋଜିବି ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ବସି ମତେ ଖୋଜି ନ ପାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବ ଆସିଲା ବେଳେ କପି ଭାଇକୁ କହିକି ଆସିଥିଲି ତମେ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଥିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଥିବ କି ନାଇଁ କିଏ ଜାଣି ମୋର ଆଜି କୃଷ୍ଣା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ କୃଷ୍ଣା ଯେମିତି ମତେ ଡାକୁଛି ମତେ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ମୋ କୃଷ୍ଣା ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ ମୋ କୃଷ୍ଣାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବି କୃଷ୍ଣା